Okay, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan continue on method. Okay. So, basically dalam VB, method kita ada dua. Satu kita classifiedkan as procedure and the other one kita classifiedkan as function. Okay. So basically kalau kita tengok VB ni dalam konsep Java, okay, so Java kita panggil dia sebagai method lah. Okay. So method, any method kita akan ada dua jenis. Okay. So by theory kita ada void method, okay, and then kita ada non-void. Okay. So non-void method ni maksudnya function yang akan ada, method yang akan ada return. So dalam dalam VB, okay, so bila kita kata void method, okay, maksudnya dia merujuk kepada procedure. Okay, procedure adalah any void method, maksudnya method yang tidak ada. Okay, so for any non-void method yang ada return, okay, so maksudnya kita klasifikasikan dia sebagai function. Okay, itu je cerita dia. Okay, so what is a procedure? So procedure, okay, dia sama macam method, cuma dia method, dia sama macam function, cuma dia adalah jenis void. Maksudnya dia tak ada return. Okay. And dalam siapa nama ni VB, bila kita declare procedure, kita akan pakai istilah sub. Sub procedure. Okay. Kita akan pakai istilah sub. Okay. So kalau kita tengok dekat belakang ni, bila kita pakai sub, kita tak ada return. So yang kat depan ni tak kisahlah nak pakai private ke, nak pakai public ke, yang itu untuk object oriented. Dia tak ada kaitan lah. Biasanya sebab program kita kecil, okay, dan kita tak fokus pada object oriented, kita akan pakai private. Okay. So private dengan public tu menunjukkan dia punya inheritance lah. Okay, kalau dia recall balik dia punya Java. Maksudnya private tu hanya kelas tu sahaja yang boleh nampak that method. Kalau public, any subclass yang inherit the properties of the superclass will see the method. So this is simple example of sub. Okay. So dia buat sub macam ni. Ini incomplete lah. Okay. So seperti biasa, in any method dia boleh jadi with argument, maksudnya with parameter ataupun without parameter. Ini kita boleh hantar value ataupun tak boleh. So yang ini adalah convert to integer punya built-in procedure. Ini built-in. Oh, yang bawah ni procedure. And then aside from sending only one, kita boleh send multiple lah. So cara dia buat lain sikit lah dengan programming language. Okay, jadi kita tengok. And then function, function adalah any method yang akan perform task and return the set. Maksudnya function dia mesti ada return kat dalam that task. And then dia menggunakan istilah. So macam mana dia tahu kita nak return data jenis apa? Sebab dia non-void kan. Can be integer ke double ke float. Tapi dalam VB dia tak ada kat depan. Maksudnya kat depan kita hanya letak private ataupun public. So return as apa, dia akan ditentukan dekat as data. So maksudnya dia akan return. So function is a function. Dia akan returnkan jenis double. So this is the name of the function. This is the driver. Okay, the parameter path. So num1 akan masuk kat sini, num2 akan masuk kat sini. And then return double result. So di result kenapa double? Kenapa kita boleh tahu double? Sebab function kita jenis double. Okay. And aside from that, kalau kita tengok kat sini, bila kita return, bila kita passkan value, kita boleh tambahkan by value. Okay. By value maksudnya dia apa? Hanya passkan that value lah. So the other one kita ada by reference. By reference. By reference maksudnya dia in and macam dalam C++ kita letak simbol and by.
habis. Okay. So let's try. Okay. Let's try this one. Kita continue daripada apa yang kita ada. The first one, kita try tengok sub yang kita boleh buat yang tak ada driver. Okay. Okay. Ni cantik. Nampak So kalau kita tengok kat sini, yang ini kan. Yang ini maksudnya kita just nak reset, and then nak display. Okay. So this whole thing, okay, kita akan boleh pindahkan ke dalam sub, okay, ke dalam prosedur, okay, sebab yang tak ada driver. Okay. So maksudnya kita boleh kata kat sini, dalam SOD. Dekat dalam okay. So maksudnya in the class, okay, kita boleh create a new one. Okay, tak kita okay, tak boleh. So maksudnya kita kena type lah. Okay. So maksudnya kita type private. Okay. To private, kita bagi tahu nak buat apa. Kita nak buat sub. Okay. Kita nak buat sub procedure. So kita bagi nama display error display error input character display error input total input. Okay. So maksudnya this procedure kita tak nak ada. Okay, kita just error lah. Okay, ada. Okay. Apa kita boleh buat? You can copy this whole thing. Okay. Dan kita pindahkan ke dalam kita punya procedure. Okay. So maksudnya dia tak ada parameter. So this one kita boleh buat. Kita boleh komentkan dia. Comment. Okay. Nampak So kalau kita tadi boleh. So remove this one first. So kita try dulu yang ini. Ini boleh kita try. Okay. Ini yang error despite dia akan tunjukkan where is it. So maksudnya yang ini error bila kita masukkan ni lah. Yang kita masukkan apa-apa ni, kita tak masukkan nombor. Dia akan kata please insert. Kita tengok message dia. Alamak. Dia akan resetkan. Kita tak masukkan nombor kan. Kita klik. Please insert body mass and weight is numbers on it. And then dia akan resetkan semua apa namanya text box kita. Okay. So this one yang kita akan pindahkan ke dalam procedure without a so this is our procedure display error input bagi nama macam tu. So what we can do now, kita pindahkan ke dalam tu, kita komentkan dulu. Tengok. So macam biasa, when you declare a method, mesti ada 3. Okay. Jadi mesti ada 3 sekurang-kurangnya. Mesti ada definition. Okay. Dalam ini dia tak tunjuk ada declaration. Jadi mesti ada definition. Okay. Definition and also calling. Okay. So yang ni kita dah buat dia punya definition. Yang kita tak buat adalah function procedure call. So kita lakukan dulu. Kita try run. Okay. Okay. So bila kita tak invoke dia, kita tak runkan dia. So, bila kita calculate dia tak jadi apa-apa lah. Sebab dia tak boleh nak detect. Okay. Sebab dia tak boleh nak display dia message. Sebenarnya ada message nak display. Tapi kita dah komentkan, dah pindahkan dalam prosedur. Okay. So tak nampak lah. Okay. So bila kita dah komentkan macam tu, what we need to do next is we must invoke. So, kita boleh delete dulu this one. So kita just call our procedure. Copy this one and put it. Okay. When we put it there, let's try run again. Okay. And where is it? So this time, kalau kita masukkan tanpa apa, so kita tekan klik, dia akan kata please insert body mass and dia akan so as usual, method won't change your program. Dia hanya akan help to reduce redundancy in case you nak pakai. Okay. So kalau kita tengok yang ini pun, this one, yang ini pun sesuai kalau kita pindahkan ke dalam procedure. Okay. So what we can do here is kita copy this one.
Ada tak prosedur yang ada bridle? Kita try tengok prosedur yang ada bridle. Yang boleh lepaskan bridle. Discountkan. Ya. Prosedur yang ada bridle kita tak nampak lah. Tak apa. So kita try buat lagi satu. As a revision. So kita buat lagi satu. Bible. Sub pula. Prosedur. Error. Gender. So nothing. No thing to pass. So what we can do here is cut terus lah. Cut this one. Tak boleh. Tak boleh nanti. Okay, this one. We cut. Like just now, we will comment this one. Okay, so this time, tolong kata, kita akan masukkan dia nombor tu. Dua. Tapi kita tak masukkan gender. Nampak? Dia still calculate. Dia tak ada kata kena masukkan gender ke apa untuk keluarkan message nak apa. Nak galakkan kita supaya apa. Senam ke apa. So dia tak keluar ni. So sebab kita komenkan this one dan kita tinggal dalam function. So kalau kita nak keluarkan, as usual kalau kita buat step 3, bila kita buat method invocation, buangkan segala pun kata reserve buat private sub kalau ada value atau apa. So this one pun kita letakkan kat situ. So this time bila kita letak 55, 12, kalau kita letak gender dia tak akan kata insert gender tab. Kita masukkan nil. So dia akan kata sama. Okay. So that is about procedure. Okay. And now we try to move to function. So kalau kita tengok kat sini, yang ni saja lah. So the first function sama juga macam tadi. So kita boleh tengok kat sini apa yang kita boleh nampak kat sini adalah dia calculate apa orang kata ni nama body mass. So untuk paskan value, maksudnya ini kita just nak paskan and then kita tak paskan this one and returnkan this one. So ini double, everything kita boleh display double lah. So tak ada nak sangat. So what we can do here is private. Kita jadikan dia sebagai function. Calculate. So apa yang kita nak paskan? So kita boleh decide juga. So kalau kita tak tulis pun tak apa. Maksudnya kita tak tulis by value tu pun tak apa. Tapi tak digalakkan lah. Supaya senang kita nak masuk. So paskan by value only. By value ni maksudnya one way pass lah. Dia apa? Pass by value. Dia tak ada, bukan pass by result. Value. Apa nama dia? Katakan A lah. Kita tukar nama dia. Bagi nama sama lah. Paskan by value. What are we passing? Kita paskan by value. The value of mass as double. Double. By value juga. By value. So bila function, biasanya kita nak returnkan something. Kita tambahkan lagi kat belakang s. So function ni kita nak jadikan apa? Function s. Dia buat setting sikit, tak ada. So what this function will do is very simple. Apa dia akan buat? Dia akan ambil this calculation. Dan this one. Komenkan dia. Dan kita pass. So maksudnya dia akan what we call this. Dia akan diri kita calculate ni. So double ni, double height from here, double mass from here. Dan body mass index kan. So macam biasa. So
So kalau baru belajar kita boleh buat macam ni. Bin double body double. Okay. And then return oh tak cukup S. Tak cukup S. Kita lihat. Okay. So by right. Yang ni yang paling lengkap lah orang kata. Okay. Paling saya juga baru belajar lah. So bila kita dah ada that one. Yang ni kita komen kan. Kita tak input lagi. So kita test juga. So tadi kita dapat everything nicely. Okay. So now we try this one. So bila kita buat yang ini. Okay. Boleh. Ni. So bila kita calculate. Dia akan jadi 0. Nampak tak? Dia still keluar result tapi dia akan jadi 0. Okay. Kenapa dia 0? Sebab tak berlaku. Sebab kita tak buat function. Okay. So to do function call. Okay. Repeat je this one. Okay. Repeat je that one. So dia ada return. Dia return Okay. So bila kita buat function call. Copy that one. So bila dia ada return maksudnya mesti ada assignment statement lah. Return tu somewhere kan, something kan. So copy this one, letakkan here. So what we can do here is kita buang all the reserve. So private kita buang, function kita. By value kita buang. Okay. And then S double pun kita buang. Okay. And then by value again kita buang. And S double kita buang. Okay. And then last one S double for the function. Okay. Okay. So this one kita dah buat function call. Okay. So step 3 function call. So kita buat run. Okay. So step 5. Kalau tadi kosong kan? Kosong itu. Dan yang ni kita nil. Tadi kosong. Okay. So now kita dah ada. Kita buat lah kan? Ini pun tak cukup. Continue as usual. Okay. Okay, done. Okay, nampak So that one by what we call that? By passing by value lah. Okay. So this one, kalau kita tengok yang this calculation, this result lah. Okay. So maksudnya kita boleh jadikan ini. Okay. Ini okay, tak salah dalam function kita nak buatkan prosedur untuk assign value. Tak salah. So this one kalau kita tengok, okay, kita nak buat lah. Okay. Oh, dia kita tak masukkan sekali lah. Okay. Okay, I know. So why not? Dan ini pun kita masukkan dalam kita masukkan dalam patutnya saya tunjuk contoh yang bawah. Tak apa. Dan ini kita jadikan dia by reference lah. So this one. Okay. So this one kita akan masukkan dalam function tadi. Kita calculate the I tu. Okay. Cuma kali ni kita akan ada extra variable. Maksudnya kalau tadi kita returnkan this one kan. Tak ada masalah. Cuma dalam ni pun kita akan ada this one. Maksudnya lepas kita calculate. Okay, dah dapat. Dia terus compare kan. Either you underweight, normal weight ataupun overweight. Okay, that's the first thing. The second thing, dia akan bagikan index kita punya kategori untuk uji tadi lah. Bila you laki ataupun okay. So this one, kalau kita tengok, kita dah returnkan double body mass index. Okay, function pun jenis double. So macam mana kita nak returnkan this one? So, what we can do here is kita tambahkan dalam. Kita passkan by reference. So by reference. Okay. Oops, sorry. Dan reference, so this is the variable. Okay. So nampak by value, by reference. By reference maksudnya ada simbol N lah. Okay. So kalau tak cantik, nampak kan? So by value, by reference. So maksudnya
kita returnkan ni as double. Okay. INT kategori ni, BMI kategori kita returnkan by character. Okay. So for that, copy that one. Kalau kita tak kalau kita kita tengok jadikan yang ni by value. Right? Jadikan tu by value dulu, kita tengok apa effect dia. Right? Kita tambahkan di sini. Okay, hilang. Yang ni kita boleh buang. Kita boleh buang. Hilang. So this one kita runkan dia. So yang ini kita tadi dah tukarkan NTBMI kategori kepada right. So by right, okay. So by right dia tak boleh nak bagi kita ujian. Okay. Ataupun dia akan display hanya default. Dia akan display ke tak? Okay. Dia akan displaykan, tak kisahlah you normal ke apa, patutnya keluar kat sini kan, dia normal tadi. So dia akan keluar, right. Dia akan keluar apa? 5 ni. Maksudnya dia keluar continue as usual kan. Nampak? Dia keluar normal weight, tapi dia punya nasihat is consider to is less. Okay, sebab male. Okay, so dia ambil yang L. Maksudnya dia ambil yang apa bila kita overweight, obesity. Okay. So sebab kita tak returnkan by reference. Okay. So kita just tukarkan by value to by reference. This one, okay, dah ada by reference. So this time around bila kita run 5 dan ni, kalau tadi dia kata is consider kan. Okay, so this one dia akan kata continue as baru betul nasihat dia. Okay. Sama tak? Alamak. Okay. Nasihat dia tak ni. Okay. So bila mail, okay. Bila mail, okay, dia akan kata please continue as usual sebab kita normal. Okay. So that's how you use by. So apa? Yang ni kita boleh tukar. Yang ni bukan. Ini tak ada apa nak return. Okay. Yang ini the whole thing kalau kita tengok dia just terima gender. Dia just terima gender. And then what else dia terima? Dia terima gender and also dia terima BMI category. Okay. And dia hanya display. Kan? Dia tak ada calculation ke apa. So this one can be a procedure with parameter. So apa kita boleh buat kat bawah ni? Okay. So kita boleh buat yang ada private sub yang apa nama? Display advice. So apa dia nak terima? So, dalam display advice ni yang penting untuk diterima adalah gender dan juga integer. Okay. So yang ini maksudnya dia hanya akan terima by value. Okay. So by value, what is it? Value by value gender as string. Okay. And then by value juga. Okay. What? Ini apa? As so sebabkan dia sub tak ada apa nak return. Okay. Okay. So no error there. So apa kita boleh buat this one? So we just take so yang ni saya tunjukkan sekali lah contoh function calling another function. Apa method calling another. So yang ni sebenarnya procedure calling another procedure lah. So we can copy this one. Okay. So we can cut the whole thing. Okay. Kalau kita start ke situ, kita start dari sini. So kali ni kalau kita tak invoke kat tempat kita start tadi, dah tak ada apa-apa kat sini. Okay. So what will happen here, there will be no advice lah. Katakan kalau kita tulis mail juga kan, 5.1. Ini sepatutnya dia kata ikhlas lah kan. Okay, untuk mail. Okay. Tapi dalam cerita ni dia akan jadi nothing. Nampak? Dia keluar, result keluar tapi tak ada advice. Okay. So
So untuk kita keluarkan advice, kita boleh kata hello. Yes, kelas ya. Yeah. Next one apa tadi? Okay. Display. So we can call the person display. So dalam display advice ni, dia boleh advice apa macam. Okay. Right. So dia boleh advice kita yang pertama mesti masukkan something string yang akan dihantar kepada gender. So kita boleh masukkan kat sini kita punya string gender. String gender. And then the next one, suggestion masukkan something yang untuk as individual. So kita memang nak hantar benda yang NCPMI. Okay. Dan kita boleh run kat sini. Okay. So sini kita buat 1.8. So this time dia akan advise. Okay. Ada apa lagi tak yang kita boleh tambah? Sebenarnya ini tak ada apalah. Sebenarnya ini simple simple setting kan. Set gender. Kenapa kita buat kat sini? Ini gender. Oh, kita dapatkan input. Kalau kita letak kat sini, okey. Kita cantik lah. Jadi terasa. Mungkin juga kita letakkan dekat sini. Tak ada beza sepatutnya kan. Baru cantik kan. Input. So this one can be our process. Okay, kita buang kita komen ni. Process 1, calculate, calling function. Process 2, just calling built-in function. Okay. Yang ni kira system define function. So apa yang kita buat dari tadi tu adalah user define procedure and also user define function. So this one display. And display. So program kita dah menjadi. Okay. So berbanding dengan siapa namanya C++, okay, sebabkan kita pakai event ni. So maksudnya kita punya function ni, bila kita buat procedure ataupun function, kita tak perlu apa orang kata? Kita tak perlu buat step 1. Kalau dalam C++ dan Java biasanya kita juga ada step 1 kan. Dalam ini memang tak perlulah sebab walaupun kita letak di bawah, dia takkan. Ni sebab dia invoke by event. Maksudnya bila kita klik baru dia run. Okay. Dia bukannya sequential, totally sequential macam apa nama dia? Macam dalam Java dengan C++. Okay. So why that happen? Okay, kenapa dia nampak macam totally tak sequential? Sebab kalau kita tengok kat sini, ada tak? So kita sebab dia by event. Okay. So kalau kita tengok program kita dah jadi semakin check. So maksudnya kita tengok apa kita buat hari ni. So kita create a procedure. Okay, kita belajar pasal method. Method ada dua, procedure untuk void method and function untuk non-void method yang ada. Okay. So kita bezakan dia dengan cara declaration, sub ataupun function. Okay. Untuk procedure kita pakai sub. So sub untuk procedure it can be without parameter or it can be with parameter. Okay. And a function. Okay. So function ni ada return. So yang first one tadi. Okay. So function macam biasa. Bila kita declare function, kita pakai perkataan function. Dan kita akan bagi tahu dia jenis apa lah. Sebab kita kata dia non-void kan. So dia mesti S something. S integer, S double, S float and so on. Okay. So variable kita boleh passkan by value. Ataupun kita boleh juga passkan by. Okay, ada soalan untuk hari ni? Any question for today? Ada soalan? Okay tak? Example.
Ke perlukan example lain? Cik lah ni kan? Ini kelas punya example daripada awal. Any question? Today? Tak ada? So kalau tak ada soalan, that will be all for today. So tomorrow kita akan tengok apa tu nama dia? Tomorrow we'll be looking on multiple form. Ini kita switching between form. Okay, so I think this is the last one lah. We are using this one. Multiple form kita akan try pakai form yang baru lah. Sebab kita nak tengok perubahan apa namanya. Bila kita klik tu dia pergi pada form 2. Okay, perubahan data. Recording ni upload tak nanti. Upload? InsyaAllah. Hari ni cantik kita record daripada awal. Okay. So, ada yang saya dah upload kalau you buka kat e-teacher. Saya dah upload sehingga dekat mana? Ini e-teacher saya. Ini salah subjek. So untuk video, ada yang saya dah upload. So if you go to e-teacher dah ada lah. Takat minggu lepas ni, tak upload lagi tu. So minggu kita tak ada. So of course. Okay. This one, okay. Saya upload sampai menu. Sorry. This is what? Ya, kita sini. Menu. Kita masuk ni. Ini apa? Oh, yang ni masih kita buat menu kan? Yang kat atas tu kan? So, ini kita buat untuk ayolah kita kan? Okay, so sehingga sini tidak. Ada lagi soalan? Ini question? By any chance boleh tak kita orang dapatkan source code sekali untuk kelas? Boleh. InsyaAllah. Jadi saya uploadkan source code sekali lah. Source code tu saya ada simpan ni. Saya tak silap kali. Nanti saya uploadkan source code dia by date lah. Okay. Saya simpan dia by date. Ini. Kita ada source code PSP. So sehingga hari ni lah 30 hari bulan. Nanti saya uploadkan source code. Okay. Okay. So kalau tak ada apa lagi soalan, that will be all for today. Okay. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Please try. Kalau you all tak try, you will never know. Actually very easy lah. Okay.